Hi guys, welcome to my first vlog. So mo pa'y paglakaw na mo no, kay naami adtuon karon. Magbisaya lang sa ko guys, kay lima na lang nabilin sa akong English. So kuyog mi sa pamilya sa akong asawa kay mga tumig takurong sit. Uy dagat, wow dagat. So namahaw sa mi diri dakpin sa dagat, namo ni akong asawa. Ang naabot na mi sa Takurong City. Amin-amin ta ginagmay kay para inon butan. So daghang king tawo no, gikan paning uban sa Davao, sa lain lugar sa Jensan. Gikan man mi sa biyahe, so pahaway sa migamay. Kay dili makaya ang kalayo sa biyahe. Katawa-katawa ginagmay, tapad ang asawa. Pagkagabi sugod na ang parlor game sa reunion. So thank you sa Ginoo no, kay nakaabot tanan og safe diri sa maong reunion. So naa sila gibuhat nga matsugi para sa maong reunion aron ma-enjoy ang mga tawo. So bisag unsa kalayo, ang importante na enjoy ang mga tawo. So nanguli sa mi sa among tulganan no, gihilantan akong asawa. So perting tuluga sa akong mga batos, sige pangkapoy gid nila sa biyahe. Di tawong luuya no, buntag na pero gatulog gihapon. Pagmataan ni mo na second day sa maong reunion. So salamat sa Ginoo no, kay daghang king pagkaon ang gipanghatag sa maong reunion. Daghan jud kay blessings ang gihatag sa Ginoo ani nga reunion. Mo ni saktong diet, daghan kayong nakaon. So mag-ilis na may t-shirt kay paila-ila na daw mi sa kada pamilya. So after ani nga reunion, diretso ta sa swimming pool. Mo ni ang isa swimming pool diri sa Takurong kay layo man kay ni sila og dagat. So swimming pool rig atong duol. Suroy gamay sa city. Suroy-suroy lang kay wa may budget. Bahala ko mapalit basta enjoy. Kunong tadri atbang sa video, dili para mo withdraw, para mangihi ra. So mo din ang Takurong City, Progressive City of Takurong. Kung atong sulayan sulod sa ilahang mini-mart na ginganlag Fitmart. So ning sulod mi gamay sa Fitmart para lang maglantaw-lantaw kay wala na dala budget. So yung ani kadaka ang Fitmart sa Takurong no, kiting ninduta ug maayo kaayo suruyan sa mga tagalain lugar. So mo na ni among last day para muuli sa sa Pagadian. So before mi uli nang laag sa mi ginagmay. So diri mag-end ang akong vlog. So, salamat kay sa pagpaminaw sa akong vlog. So sana mag-subscribe mo and follow para sa next vlog na to. Thank you and good morning. God bless you.